तो मते तो माँ कही की जाइछि रे बाबा मो शिशु पुत्र टिके अवहेला करिबनि भगवान मोर ए शिशु पुत्र लालन पालन दायित्व समर्पिका नारे बाबा सागर तू जम्मा कांदिबुनि रे धन तू कांदिले ना मो छातीटा फाटी जाए रे बाबा तू जम्मा कांदिबुनि धन नहीं नहीं रे बाबा तू जम्मा कांदिबुनि रे धन तू जम्मा कांदिबुनि अरे बाबा सागर आज ठारू रे धन आज ठारू मु तोर बाबा माँ मु तोर संग साथी रे धन स्नेहरे बंधा तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू देले हसी मिलुथिब खुशी तू देले हसी मिलुथिब खुशी तो बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तू बिना नाही रे मो तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा आदित्य नारायण महाराज यहा से सर्वशक्तिमान परमेश्वरंकर इच्छा अरे करू कराऊ थाए से ही ता बिनु अन्य गति नहीं तेणु तेणु मु कहूछि तुम शिशुपुत्र को आम कोल को बढ़ाई दियो मो झील शामुका को जमिति एकाशी राज्य रे लालन पालन करा जाउछि तुम पुत्र को मध्य से परी रखिबु हेले महाराज रानी माता जड़े कन्या संतानर जननी रानी मान कहवा पर्यंत मु मो पुत्र को देविनी महाराज। महारानी वेदवती स्वामी आदित्य नारायण को तुम्हें ही बुझाओ तुम्हें कुह तांको पुत्र को आम गोल को बढ़ाई दियंतु। हाँ स्वामी अरे मु कथा दूची अरे तुम पुआ को कथा दूची मंत्री
मु झील को जमी लालन पालन करछि ठीक तुम पुआ को मु सेमिति रूपे लालन पालन करी ठीक सुंदर भाव में रखी आपण ठीक कहते तो राणीमा महामंत्री आदित्य नारायण आउ गोटे कथा मन रख सूर्य चंद्र 10 दिग पल को साक्षी रखी कहूअछि जेते बेले तुम पुत्र यौवन प्राप्त बयस रे मत्स्य मंडल प्रदर्पण करिबा से समय रे तुम पुत्र सहित मो एकमात्र अलियल कन्या सामुकार विवाह करिदेबी। अरे आज दिन ठारू राजा मंत्री संपर्क छाड़ी आमे दुहे बंधुत्व स्थापन करिबा माने आमे हेबा समुधी। आपण की कथा कहउछन हाँ दियंतु तो पुत्र सागर चरण को आम कोल को बढ़ाई दियंतु ताहेले निहंतु महाराज। हो 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 हरे बंधा तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा तू देले हसी मिलुथिब खुशी तू देले हसी मिलुथिब खुशी तो बिना नहीं रे मो तू बिना नहीं रे मो बिना नहीं रे मो तो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा मो स्नेहरे बंधा हो 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 कैच काढ़ी बेक लगे देला मंत्री जे सीधा राजा तो समुदी हेबा पई बाध्य करी भल करी हाँ अरे भल कार्य करिथिला बोली तो मंत्री आज राजार समुदी हेची ना अस्मिन काले मु बर्दाश्त करि पारिबि नाही। अरे मो ना जटपत्र भलरे थिले बेलपत्र राखी गले छिन छत्र आउ मानिबि नाही मलमूत्र सळा आमे समस्त थिलु गोटाए घरर चाकर। अरे बाबू तुम्हें मंत्री मु ए राज्यर गुमास्ता सेनापति बाबू के राज्यर हवा कथा ना नहीं किंतु शेष रे तुम्हें षंढ पुरैच। अरे तुम षंढ को जदि मु लंड भंड न करिछि ताहेले मो ना जट नुह हाँ तुरंत जीवी सेनापति महोदय पाखकु ए काशी राज्यर राजा हेबे सेनापति आ मु हेबे महामंत्री बोली भाबिथिली किंतु फलता हेला ओलटा छाड़बी नहीं आदित्य नारायण तोर परिवार को जेमिति छिन्न भिन्न करी जेमितिटा जम भी जानी पारिब नहीं से भेटता तुरंत जीवी सेनापति बाबू सेनापति बाबू
आम राजा मंत्री सहित समुदी करिसंती समुदी करिसंती हाँ? ताले तो भलो करिसंती हाँ भल करिसंती मंत्री स्त्रीटा मरी गला बिचरा मंत्रीटा ता पुआ को केमिति पाली पोसी पारि थांता नहीं राजा जहाँ चिंता करिसंती बहुत भल करिसंती भलो करिसंती भल करिसंती छेना गुड़ करिसंती मो राजा जहाँ निष्पत्ति नेबे सेटा ठीक ठीक है अरे राजा को मो भक्ति करे हाँ। पूजा करे राजा हेउछंती मो पई भगवान हाँ किंतु से अरे जार अन्न जल खाउछु से होछि आम पई अन्नदाता से होछि आमर भगवान किंतु गोटे कथा जानि नाहंती सेनापति बाबू कौन होछि कौन हेछि कहबी हाँ। हां सुनि परिवार तमरो क्षमता कौन अछि होछि हाँ। ए जट राजा जहाँ निष्पत्ति नै छंती बहुत भलो करी बहुत भलो करिसंती अरे सेतिरे मु सहमत कीड़ा देबे कीड़ा अरे मंत्री पुआ दिने राजा हबो आम राजा झियो को बा है कि भलो हबो आउ तुमे तार चाकर हे कि छाड़ा हाँ मु चाकर है तो कौन भाबुछु अरे मु सेमितिया सेनापति नुहे हाँ कोटी जन्मर तप बळे एमितिया सेनापति मिले एई मही तळे अरे मो बाप भी मो बाप थिले राज्यर सेनापति मो बापर अंते मते करिसंती सेनापति ये मूर्ख तुमको सेनापति कला सही राजा करिसंते आउ राजांक विरुद्ध रे जदि पदुटिए कहिबु सोळा तो जीभटा उपाड़ी आनी मो जीव उपाड़ी आनिबे हां ना आउ गोटे कथा तू कहिबे कोन भाबिछु सबु राज्यर सेनापति माने राजांक विरुद्ध रे चक्रांत करंती राजा को मारिबी रानी को हरिबी ए राज्यर राजा मु हेबी अरे मो नुहे सेमितिया सेनापति राजा हेउछंते मो पई भगवान गुणवंत सेनापति बाबू भलो आउ ना पर ऊपर लगे के कामटा कटकड़ा करिसंती आ कोन न हेला हेला किछि गुट बुझि पारे ना सेनापति बाबू तुमे कोन बुझिबी कोन बुझिबो हां वरिष्ठ विरह सुन मोहर गिरा वरिष्ठ विरह हाथ छड़ा हेब 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 सुजोग तोर वरिष्ठ विरह सुन मोहर गिरा सुन मोहर गिरा वरिष्ठ विरह गुमास्ता जटपात्र अरे मु किए आपण होचंती राज्यर सेनापति मो हेउछे ए राज्यर सेनापति ए राज्यटा हेउछे मोर हाथ मुठारे आ कौन मोर हाथ छड़ा हबो हां अरे एते बड़ वीर कोइन राज्य रे एते दिन खटुथि बचाकर कौशल प्रयोग करिन सुजोग राज्य सिंहासन छड़ा वीर डम्बरु बंदती आहे सेनापति डम्बरु बंदती आहे सेनापति कति राजे राजा हुए ठरा वरिष्ठ वीर सुन मोहरा गिरा सुन मोहरा गिरा वरिष्ठ वीर गुमास्ता जटपात्र अबे कौन कहिलु कहलु से हाँ हाँ सुनि पाले नहीं केते दिन चाकर हे रहिबी अरे महाराजा जेते दिन पर्यंत जीवन रथिबे सेते दिन पर्यंत मु चाकर हे रहिबी चाकर रहिबे हां चाकर हे रहिबी चाकर माने कौन कहिलु कुकुर कौशल प्रयोग करिबी ए राज्यर राजा हेबी एटा गोटे कथा महाराजांक विरुद्ध रे जदि पदुटिए कहिबु महाराज तो जीवटा उपाड़ी आनी ता माने मु जा सुनु जे ताहा मिछ कौन
ଆରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ ବାଜେ ଲୋକ। କଣ କହିଲୁ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ ବାଜେ ଲୋକ? ଆରେ କାଲି ସମୁଦି ହେଇଛି ରାଜା ସହିତ, ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା ନାଇଁ ଆଉ କଣ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ମିଛ କହୁଛି? ହଁ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମୁଦି ଏଇଥର ଆମର ସେନାପତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ କହୁଥିଲେ ଆମ ସେନାପତି ଗୋଟାଏ ପତ୍ର ଚଟା କୁକୁରା। ଆଉ କହୁଥିଲେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ସେନାପତିକୁ ଗୋଲା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବ। ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସର୍ବଶେଷରେ ଏଇ ସେନାପତିଟାକୁ ଭିକାରୀ କରି ଏହି ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ କରିଦେବା। କୁହ ସେନାପତି କୁହ, ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ଚାକର ରହିବ ନା ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ? ଆରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କୁକୁର ହବ ନା ଏ ଖାସି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହବ? କୁହ ସେନାପତି କୁହ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଚାକର। କଣ ହେଲା? ଏ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଟା ରାଜାର ସମୁଦି ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଭିକାରୀ ସଜାଇବ, ଏ ରାଜ୍ୟର ବିତାଡ଼ିତ କରିବ? ନାଇଁ ବେ ଜଟ, ଯଦି ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଟା ଏମିତି କହୁଥିଲା ତାହେଲେ ମରିବ। ମାରିଦେବି। ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଟା ହେଇ ଯଦି ମୋରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଛାଡ଼ିବିନି। ମାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏମିତି କହୁଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଜିବି ସେନାପତିରୁ ଶୈତାନ। ଏତିକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ କଳସୀ ପାଣି ଢାଳିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବି। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବି, ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅଟାକୁ ମାରିବି, ରାଜାକୁ ମାରିବି। ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମୁଁ ହେବି। ମୁଁ ଏତିକି ତୁମେ କର, ତାପରେ ଦେଖ ମୋର ଖେଳା ନିଲାଟା। ଜଟ ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ରାଜାର ସମୁଦି ହେଇଗଲା ବୋଲି କଣ ମୋ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବ? ହଁ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ। କିଏ ବେ? ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ କିଏ ବେ? ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛି। ଏ କଥା ଯାଇକି ରାଜାକୁ ଯାଇ କହିଦେବ ମରିବ। ଆରେ ସିଏ ଯେ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିବ ଛାଡ଼ିବାନି। ମରିବ, ମରିଦେବି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା। ଆଉ ଏଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ଶକୁନି। ଆରେ ଶକୁନି ହାତରେ ପାଶା କାଟିଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ପାଶା କାଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ଥିଲେ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇପାରେ। ଜଟ ପାତ୍ର ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲପତ୍ର, ଆଉ ମାନିବ ନାହିଁ ମଲ୍ଲମୂତ୍ର। ଯଦି ରାଗି ଗଲା ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର କରିଦେବା। କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ, କେମିତି ରହିବ ବାଟ ଚାଲିବ। ଆଖି ହବ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ଝରିବ,
मन हेब कण बोल ମୁଁ ଆଉ ଜମା ବଞ୍ଚିବିନି बोल मन ମୋ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା ବାବୁ बंची रहे बंची रहे सरिनी 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 फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण बाट चलिब केमिति रहिब बाट चलिब आखि हब छल छल लुह झरिब मन हेब बड़ बोल बोल मानिब बंची रहिबाकु हब ताते मोर रहिला बंची सरिनी 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 फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण ममता को झुरी झुरी लोह हेला बैतरणी पाट सारे पादहारे मिले न पड़तनी ममता को झुरी झुरी लोह हेला बैतरणी पाट सारे पादहारे मिले न पड़तनी शोभे आजी शुणिले पादाजी झुंडी पड़े के कहले बंची रहिबाकु हब ताते मोर रहिला बंची रहिबाकु हब ताते मोर रहिला सरिनी 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 फागुण आसिला श्रावण सरिनी फागुण आसिला श्रावण सरिनी
ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲା ତୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ରଖିଛୁ। ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ସେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି କାହିଁ କହୁଛୁ? ଆରେ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କର। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥାଟା ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟା ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କଥା କହିବାଟା କ'ଣ କମ କଥା କି? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ଯୋଗ୍ୟତମ ବରପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସେନାପତି ବାବୁ। ସିଏ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି କି? ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ନିଜ ଲୋକ, ଆମ ଘର ଲୋକ। ଯେମାଟିକୁ ଯଦି ସେନାପତି ବାବୁକୁ ବାହା କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ କର। କ'ଣ କହିଲା ନା ସେନାପତି ବାବୁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର? ହଁ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସେନାପତି ବାବୁ ଇ ଚୋର, ଇ ଲମ୍ପଟ, ଇ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଇ କୁକୁର ତାକୁ ପୁଣି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି ନା? ତମେ ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେତିକିରେ ଥାଅ। ଏ ଜଟ, ଆରେ ବାମନ ହେଇ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବା କଥା କହୁଛୁ ନାଇଁ? ଆରେ ରାଜା ଘର ଚାକର ଆମେ, ରାଜା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେବେ? ଶୁଣ, ଦେଖୁଛୁ ରାଣୀମା ରାଗି ଗଲେଣି। କହୁଛି କ'ଣ ନା ସେନାପତି ବାବୁ ଯୋଗ୍ୟତମ ବର ପାତ୍ର। ସେନାପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ, ଆରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଦେଖୁଛ ରାଣୀମା କେତେ ରାଗି ଗଲେ। ଆରେ ସେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲା, ସେନାପତି ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ମହାରାଣୀ ବେଦମତୀ ମାନେ ସ୍ୱୟଂବର ହବ। ହଁ, ହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର ହବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆଜିକାଲିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବାପା ମା ବରପାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଝିଅଟା ବାପା ସାମୁକା ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଥାଲ ମା। ବାପା ସାମୁକା, ମତେ ଡାକୁଥିଲେ? ହଁ ସାମୁକା, ତୋ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମତାମତ ନେବାର ଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ଠାରୁ ପୁଣି ମତାମତ ନେବେ? ହଁ, କ'ଣ ବାପା? ଜାଣିଛୁ ସାମୁକା, ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ବାପା। ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗେଇ ନେବି ନା ମା? ବାପା ମତେ ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ଅଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ଲୋ ମା? ବାପା ମୁଁ ନା ମା ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ସପ୍ତାହବାର ମାନସିକ ରଖିଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ମା ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଯୋଉ ବ୍ରତ ରଖିଛି ସେ ବ୍ରତ ନ ସରିବା ଯାଏ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବିନି ବାପା। ସାମୁକା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଲୋ ମା, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ତୁ ଏକାକି ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନାର୍ଥ ଯିବୁ ନା ଲୋ ମା? ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ବାପା ପୂଜତା ହେ पूछता है धरती जुगाला चरण रखा शरण रखा शरण रखा शरण रखा शरण मानसिक कर है प्यारा पूर्ण रखा शरण रखा शरण रखा शरण
শামুকা ମାନସିକ କରି ଅଛି ଯେ ମୋରି ମାତା ମଙ୍ଗଳାକୁ ପୂଜିବା ପାଇଁ ସପ୍ତବାର ପୂଜି ଦେବୀ ଚରଣ ସେବେ ମନସ୍କାମ ହେବ ପୁରାଣ ତେଣୁ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ ତେଣୁ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ ଧରୁଛି ଯୁଗଳ ଚରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ শামুকা ବାପା ମୁଁ ତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଏକା ଯିବିନି ମୋ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋ ବଉଳ ମକର ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ତେଣୁକରି ତମେ ଭୟ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ঠিক ଅଛି ଲୋ শামুকা ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତତେ ଅନୁମତିଟା ଦେବି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଟେନସନଟା ଯେତିକି ବଢୁଛି କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେତିକି ଆରାମରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି ମହାଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠା ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଇକି ରାଜଜିମା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆରେ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ ମାନେ ଖେଳଟା ଶେଷ କରିବି ବି ମୁଁ ଯେମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛିନ୍ ଭିନ୍ କରି ଯାଇଥିଲା ଶକୁନି ଏମିତି ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ରାଜ ପରିବାରଟାକୁ ଛିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦେବି ଜଟ ପାତ୍ର ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲ ପଟ ଆଉ ରାଗି ଗଲେ ନା ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର କରିଦେବା